सब्सक्राइब करंतु एबे हम चैनल को और प्रेस करंतु बेल आइकन को जहा द्वारा लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन आपण माननकु सर्वप्रथम मिलिबो। नमस्कार बंधुगण आपण माननकु आम यूट्यूब चैनल को स्वागत। बंधुगण आजिर ए वीडियो रे आमे आपण माननकु कहबु 9 तारिख दिनटी आपणकर किपरि साब्यस्त हेबो कि आजिर दिनटी आपणक पई विशेष भाबरे किपरि साब्यस्त हेबा पई जाउछि, केउ केउ क्षेत्र रे आपणकु फायदा हेबो, केउ सबु जिनिस रे आपणकु सावधानियता अवलंबन करबाकू पड़िबो, आपणकर लव लाइफ किपरि रहिबो, क्यारियर किपरि रहिबो, बिजनेस आउ व्यापार किपरि रहिबो, ता सहित स्वास्थ्यर महत्वपूर्ण इनफॉरमेशन मध्ये आमे आपण मानकु कहबू। आउ ए वीडियो शेष रे आमे आपण मानकु गोटे उपाय विषय मध्ये कहबू, जहा द्वारा आपण आजिर दिन को आहुरी अधिक शुभ और मंगलदायक साब्यस्त करि परिबे। फ्रेंड्स, आगो को वीडियो आरंभ करबा पूर्व आमर आपण मानकु रिक्वेस्ट, जदि आपण आमर ए चैनल रे नुआ आछंती तो चैनल को सब्सक्राइब करंतु, सांगरे नोटिफिकेशन बेल को मध्य ऑन करंतु, जहा द्वारा समय समय रे सह आमर नुआ नुआ वीडियो रो नोटिफिकेशन आपनकु पहुंची जिवो। आसंतु जानिबा किपरि रहिबो आपणक पई 9 तारिखर दिन। जदि सबुठारु प्रथमे आमे आपण मानकु कहिबु कि कोन आपणक पई आजि पॉजिटिव रहबा पई जाउछि। जदि आमे विशेष भाबरे कहिबा तो फ्रेंड्स, ए दिन रे आपण सामाजिक मान सम्मान प्रतिष्ठा प्राप्त हेबार भल संभावना बनुछि। एथिपाई निजर प्रयास रे भल सफलता प्राप्त करिबारे आपण सफल नजर मध्ये आसीबे। ता सहित जदि आमे विशेष भाबरे कहिबा आपण सबु कार्य को आज समय अनुसार पूरा करिबारे प्रयत्न मध्ये रहिबे। सेथिपाई आपणकु भल धरणर सफलता प्राप्त हेबार पूरा जोग बनुछि। आपणकु किस्मतर सहयोग मिलिबो, ता सहित काम कार्य रे आपण बहुत शीघ्र आगकु मध्ये बढ़िबे। एक्स्ट्रा इनकम मध्ये आपणकर बढ़ी पारे। अचानक फायदा हेबार आपणकर अनेक जोग बनुछि। आपणकु आपणक किस्मतर साथ मध्ये आज मिलिबो। पैसार काम कार्य मध्ये आपणकर सकाळु सकाळु होई जिवो। ता सहित आपण आपणकर जीवन ऑफिस दुईटी क्षेत्र रे चिंता को दूर मध्ये करिवे। नुआ एवं प्रतिटी स्थिति आपणक पई शुभदायक बनुछि। ता सहित जदि कहिबा आर्थिक लाभर आपणक पई अनेक जोग बनुछि। कोनोसी महत्वपूर्ण कार्यर सार्थकता पई प्रयत्नशील मध्ये रहिबे। कठिन परिश्रम द्वारा रचनात्मक योजना को सार्थक करिबारे आपण सफल रहिबे। पुराणा अटकी रहितिबा धन आज आपणकु वापस मिली पारे। परिवार सहित आपणकु विशेष भाबरे टाइम स्पेंड करंतु, मानसिक सुख शांति मध्ये आपणकु प्राप्त हेबो। ता सहित सबु कार्यपति आपणकर धन व्यय मध्ये होई पारे। ईश्वरक आराधना आपणकर मन को शांति मध्ये प्रदान करिवो। आपणकर उत्तम प्रदर्शन आपणकर प्रतिद्वंदी पई चोका देई देबो। ता सहित आपणकर कार्यस्थल रे आपणकु अपार सफलता हासिल हेबो। चाहे ताहा पदोन्नति हेउ किंबा मान सम्मान। व्यवसाय करुथुबा जातक माने कोनोसी नुआ कार्य आरंभ मध्ये करि पारंती। ता सहित ए दिन रे आपण आपणकर सर्वश्रेष्ठ देबा पई ट्राई करिवे। आउ जहार परिणाम आपणकु सकारात्मक रूप रे मिली मध्ये जिवो। कोनोसी नुआ जगह बुलिबाकु जिबार अवसर मिलिबो, जेउ कारण पई आपणकर ऊर्जा आ उत्साह दुईटी रे वृद्धि हेबो। परिवार सहित कोनोसी धार्मिक स्थल को आपण जाई मध्ये पारंती। ता सहित ए समय रे आपणक पक्षरे जीव प्रकृति आपणकु विशेष भाबरे जोश एवं खुशीर माहौल उपहार स्वरूप प्रदान करिवो। ए उपलब्धिर आपण भरपूर उपयोग करंतु। पारिवारिक सामंजस्य आउ तर देखभाल करिबारे आपणकर महत्वपूर्ण योगदान रहिबो। ए दिन रे आपणकु कोनोसी सुख समाचार अवश्य मिलिबो, जहा द्वारा आपणक मन बहुत ही प्रसन्न रहिबो। आसंतु जानिबा ए दिन रे आपणक पई कोन नेगेटिव रहिबो। आपणकर मन उपरे नकारात्मक विचार उपरे आक्रमण हेबा कारणरू मनरे हताशा भाव आसीबो। अनैतिक और प्रमाणिक कार्य विपत्ति रे आपणकु काम आसी पारे। तो संभव हेउची तो से सबुठारु दूरी रुहंतु। कार्यभारर अधिकता रहिबा कारणरू मानसिक अस्वस्थता मध्ये देखा देबो। एहा सहित आपणक आमदानी मध्ये वृद्धि हेबो, किंतु आमदानी सहित जदि कहिबा आपणक खर्च रे मध्ये वृद्धि हेबार संभावना रहिछि। एमिति रे आपणक आपणकर आमदानी और खर्च रे ताळमेळ बसई रखिबार विशेष भाबर आवश्यकता रहिछि। ता सहित जदि आमे आपण मानकु कहिबो आपण व्यापार करूछंती, तो व्यापार रे आपणकु लाभ विशेष भाबरे प्राप्त हेबो। आपण महंगा वस्तु को मध्ये किनि पारंती। ता सहित निजर महंगा शौक उपरे रोक लगेबाकू पड़िबो। अन्यथा आपणक सामना रे आर्थिक संकट मध्ये आसी पारे। एहा सहित जरूरत रहिछि कि आपणकु कथाबार्ता करिबा समय रे गरिमा बनेई कि रखिबार। आपणक क्रोध रे करा जाइतिबा कथा काहा द्वारा मतभेद उत्पन्न मध्ये करि पारे।
ଜଣେ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ଉପରେ ରଖାଯାଇଥିବା ଉପେକ୍ଷା ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱୟଂ ପାଇଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଫେସ୍ କରିପାରେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ କିପରି ରହିବ। ଯଦି କହିବା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ହି ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଭାବିଚିନ୍ତି ବଢ଼େଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଯାଇ ଆପଣ ସୁଖମୟ ଆଉ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନର ଆନନ୍ଦ ନେବାରେ ସକ୍ଷମ ନଜର ଆସିବେ। ଏହା ସହିତ ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲାଭ ମିଳିବ। ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ ମାମଲାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସକାରାତ୍ମକତା ଭରପୁର ମିଳିଯିବ। ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ପରେ ବି ଆପଣ ଖୁସି ରହିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ତା ସହିତ ଯଦି କହିବା ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମଧୁରତା ଆସିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଖୁସି ଭରା ମାହୋଲ ମଧ୍ୟ ବନିଯିବ। ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜରେ ଇଚ୍ଛୁକ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ଟାଇମ୍ ବହୁତ ହି ଭଲ ରହିବ। ବିବାହ ପାଇଁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେବାର ବିଶେଷ ଯୋଗ ବନୁଛି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ୟାରିୟର କିପରି ରହିବ। ଏ ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହି ଭଲ ଦିନ ରହିବ। କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ଚାଲିବ। ଧନ ଲାଭର ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ବନୁଛି, କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟଭାରର ଯେହେତୁ ଅଧିକତା ରହିବ, ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ଦୌଡ଼ା ଦୌଡ଼ିରେ କଟିବ। ଯଦି ଆପଣ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ନିବେଶର ଯୋଜନା ଆପଣ ବନଉଛନ୍ତି, ତ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଆଉ ସମୟ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିବେଶ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିପାରେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅବଶ୍ୟ ହିଁ ଲାଭଦାୟକ ସିଦ୍ଧ ହେବ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ନୂଆ ଲୋକଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ବନିବ। ମନୋରଞ୍ଜନର କେତେ ସାରା ନୂଆ ଅବସର ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ, ଯାହା ପାଇଁ ଜୀବନରେ ଖୁସି ଆପଣଙ୍କର ବନିବ। ପରିବାର ସହିତ ଭଲ ଟାଇମ୍ ଆପଣ ସ୍ପେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ, ଆଉ ପରିବାରର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସହ ରହିବ। ବିଜ୍ଞାନ, ପ୍ରେମ, ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସହ ଜଡ଼ିତ ଜାତକଙ୍କୁ ସଫଳତା ପାଇଁ ଅଧିକ ପ୍ରୟାସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସଫଳତା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମର ଆବଶ୍ୟକତା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ଙ୍କ ପାଇଁ ବି ସମୟ ବହୁତ ହି ଭଲ ରହିବ। ତା ସହିତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କିପରି ରହିବ। ଯଦି କହିବା ଆଜି ଆପଣ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଭାଇରାଲ ସମସ୍ୟା ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବାର ବିଶେଷ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଆପଣ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଖ୍ୟାଲ ରଖିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଖାଦ୍ୟପେୟ ଉପରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ନିଜର ଦିନଚର୍ଯ୍ୟାକୁ ଆପଣ ସୁଚାରୁ ରୂପରେ ଠିକ୍ ବନେଇକି ରଖନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଭଲ ରଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ବ୍ୟାୟାମ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ବିଶେଷ ଉପାୟ ରହିଛି। ଏ ଦିନରେ ଆପଣ ସ୍ନାନ ଆଦି ବିଶେଷ ଭାବରେ କରିସାରିବା ପରେ ଭଗବାନ ଭୋଳାନାଥଙ୍କୁ ତିଳ ଏବଂ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଯଦି କହିବା ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ରର 108 ଥର ମଧ୍ୟ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ମାଳା ସହ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ ଭୋଳାନାଥ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରସନ୍ନ ହେବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ କଷ୍ଟକୁ ଦୂର କରିବେ। ଆଉ ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଚାଲୁଥିଲା, ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମର ଶେଷ କରିବେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ହିଁ ଶୁଭ ଫଳର ପ୍ରାପ୍ତି ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଭଗବାନ ଭୋଳାନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ବନିଯିବ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଭଗବାନ ଭୋଳାନାଥଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉ। ସଚ୍ଚା ଦିଲରେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଭୋଲେନାଥ ବୋଲି ଅବଶ୍ୟ ଲେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଆଦୌ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଲାଇକ୍ କରିସାରିବା ପରେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏହିପରି ଭିଡ଼ିଓ ଯେବେ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ତାର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମିଳିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।